Yaha, paglipay kamong tanan nga nagsimba sa Ginoo. Ang Ginoo magapanalangin sa iyong pulong. Let us pray. Dalaygon og mahigugmaon ang mga Dios. Ginoo, ikaw among gipasalamatan, Ginoo, ni matahom na kabuntagon. Another day to embrace your goodness, Lord Jesus. Salamat kaayo sa iyong pagkamaayo sa mga kinabuhi, Ginoo. Ikaw gyud amahan ang amo nga pasidunggan, pasalamatan ug magaday kami sa kanunay, Lord. Among itugbaw ang among mga tingog alang sa pag-awit sa mga alawiton nga alang kanimo, Ginoo. Lord, bless us, O God. Ikaw gyud tabon sa imong balang espiritu kanamo, Ginoo. Nga karon nakabuntagon, Ginoo, mapukos gyud among hunahuna ug kasing-kasing diya lamang kanimo, Ginoo. Ug bugawa, Ginoo, ang mga buhat sa kaaway nga dili gyud makatandog sa among panimbahon diya kanimo, Ginoo. Kining tanan, O Dios, akong ginapasalamatan o ginatugyan kanimong tanan. In Jesus' name I pray. Amen. Mayong buntag sa atong tanan. Mayong buntag sa atong tanan. Amen. Kinsa may bless karong buntaga. Amen. Isa naman ka syagit dira para sa tungguing Dios. Thank you, Lord. Isa pa. Thank you, Lord. Hallelujah. Bulahan gayud kay igsuono. Kay dili tanan nakamata nga sama kanimo. Amen ba? Dili tanan nakasimba nga sama pod kanimo. Amen. Mao atong pasalamatan ang atong buhing Dios, atong daygon ug atong ibayaw ang iyang ngalan diha sa kanasuran as we sing Ikaw Ra. Daygon ka ug awitan ka.
karon ang adlaw sa paglahi kong pagsimba, ibayaw ang atong kamoy. Mulukso, musayaw, musingit o maghugyaw, balaan, dalay ko nga Diyos, karon ang adlaw sa Diyos. Karon ang adlaw sa pagdaing kong pagsimba, ibayaw ang atong kamot. Muluksong musayaw, musingit o maghugyaw, balaan, damhanan ang Diyos. Dayon ko ikaw, o Diyos nga labing kamhanan, magtumoy ka sa among pagsimba. O Diyos naway kausaban, hangtod sa kahangturan, dayon ko ikaw sa way katapusan. Karon ang adlaw sa Diyos, karon ang adlaw sa pagdaing kong pagsimba, ibayaw ang atong kamot. Muluksong musayaw, muluksong musayaw, musingit o maghugyaw, balaan, damhanan ang Diyos. Dayon ko ikaw, o Diyos nga labing kamhanan, magtuboy ka sa among pagsimba. O Diyos naway kausaban, hangtod sa kahangturan, dayon ko ikaw sa way katapusan. Yes, Lord, among kang ginaday, Ginoo, hangtod sa walay katapusan. Dayon ko ikaw, come on church! Yes, Lord! O Diyos naway kausaban, hangtod sa kahangturan, dayon ko ikaw sa way katapusan. O Diyos naway kausaban, o Diyos naway kausaban, hangtod sa kahangturan, dayon ko ikaw sa way katapusan. Dayon ko ikaw sa way katapusan. Dayon ko ikaw sa way katapusan. Hallelujah, atong palakpakan ang atong buhing Diyos. Dalay ko ka gayon, Ginoo, hangtod sa walay katapusan. Hallelujah. Yes, Lord God. Imo dungog ug himaya, Jesus. Kanimo lamang namo ginabayaw ang among tingog, Lord God. Kay ikaw lamang gayud, Lord, ang naghatag ka namo kusog sa matag adlaw, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord God. Karon na ang adlaw, mga katawhan nga imong balikan. Ginoo, pasayloan, ug
katawhan, Ginoo. Nga nagpaubos sa mong mga kaugalingon, Lord God. O kamo kang ginapataas, O Diyos. Hallelujah. Ikaw, Jesus, dalaingon ka. Hari ka. Yes, Lord. Pasalamat kami niya kanimo, O Diyos. Ibayran mo ako, pinaagi sa imong hamiling dugo. Ikaw, Jesus, dalaygon ka. Ikaw, Jesus, dalaygon ka. Yes, Lord God. Dalaygon ka ba iyong Ginoo? Hindi ka magkagong, Lord God. We praise you, Lord. We glorify your name, Lord God. Wala kang laing bilangpanan, O Diyos, kundi ikaw lamang, Jesus. Hallelujah. Niya nga mong makasukasing, Lord God. Ikaw may hatag ya kanimo, O Diyos. O Diyos, ang kasing-kasing ko, O Pinoy, sa mga puno mo, sa iluan, ang mga sala, kinabuhi ko, himuang o Diyos, ang kasing-kasing ko, O Pinoy, sa mga puno mo, pasailuan, ang among mga sala, hinubuhi ko, himuang bago. Ayaw ako gisalikuan, ug ayaw ipahilayo ka nako ang imong Espiritu Santo. Ihatag ka nako ang kalipay, tungod sa kaluwasan nga gihatag mo kanako og ligonan, ug himuang masinugdanon kanimo. O Diyos, ang kasing-kasing ko, O Pinoy, sa mga puno, pasailuan,
naa sa kabuntagon Ginoo. Amo gayon nakalipay ang mapasidunggan kanamo ning taknaa sa kabuntagon pinagi sa mga pagdayon pag-awit sa imuhang pangalan. Salamat gayud Ginoo kay ikaw Ginoo padayon nga nagadasit kanamo ug naga-remind kanamo ilabi na gyud sa mga panimbahon nga susama niini Ginoo. Salamat usab sa mga kadaugan sa kinabuhi. Salamat gayud sa mga panalangin na imong gibubo nga ni kanamo, nagkanalain na mga panalangin na imo gayud nga itugutan nga amo ang maangkon sa kinabuhi Ginoo. Salamat Ginoo bisan na sa mga pagsulay, mga problema nga among nasinati sa kinabuhi Ginoo. Tungod kay nasayod kami Ginoo nga kami imong gisulay aron kami mahimong malahutayon, aron nga mas mulalom ug mulig-on pa gyud nga among pagtuo ug pagsalig kanimo Ginoo. Ginoo pasayloa kami sa tanan namong mga kalapasan nga nahimo namo kanimo. Nasayod ka Ginoo nga matag karon ug unya kami masikpiat ug makasala gayud batok kanimo Ginoo. Mao kini ang sagad nga hinungdan nga daw usahay mabating namo nga layo ikaw kanamo tungod sa amo ang makasaypanan Ginoo. Maong pasayloa kami Ginoo ug irinyo pagbalik ug sa kanunay ang amo gayod na kadasig sa pag-alagad ug pagpangita nga kanimo Ginoo sa tanang adlaw, sa tanang panahon sa ang mga kinabuhi Ginoo. Niining taknaa sa kabuntagon ako nagapaubos sa akong kaugalingon ug nagahangyo nga kanimo na imong dunggon ang akong mapag-ampo alang niining imong mga katawhan. Lord, wala ko masayod kung unsa ang ilahang mga giagian karon Ginoo. Apan kun ani aman kanila nga nakasinati o balatian, mga pagsulay, mga uno sa kinabuhi, mga nagkanilain ng mga problema, ako mapag-ampo Ginoo nga ikaw maga-intervene diha sa ilang kinabuhi o diha sa mga uno sa ilang kinabuhi ug magatabang kanila na sila Ginoo mahimong magmadaugon batok sa mga kalisdanan sa kinabuhi pinaagi sa imong tabang Ginoo. Lig-una usab ang ilang pagtuo ug pagsalig kanimo aron nga dili gayud sila matumba Ginoo samtang nagalawig sila sa pag-alagad nga kanimo Ginoo. Nagaampo ako Ginoo na padayon ikaw na pakita usab sa imong kaayo ug pabor sa tanan nga adunay mga balatian karon. Mga minahal namo sa kinabuhi, mga kaigsuunan, mga kahigalaan, bisan na gani sa mga tao nga anaa karon sa ospital nga nagapaalin sa ilang mga balatian. Mga tao nga naa silang panimalay, nagapaalin silang balatian, ngalin tungod kay walay kapasidad nga ika pa hospital. Ako mapag-ampo na ikaw magapakita sa kaluoy kanila ug magabisita kanila karon ng mga taknaa ug magaayo sa ilang mga balatian. In Jesus name, I declare and speak healing nga na kanila Ginoo. Nagaampo sa baro Ginoo bisan na sa mga opisyalis namo sa gobyerno, gikan sa lokal, ngadto na sa national namo na pang-gobyerno. I pray for your intervention diha sa ilahang mga kinabuhi, diha sa ilahang pagdumala aron mamahimo nga mamaayo ang ilahang pagdumala base sa ilahang katungdanan Ginoo alang sa ikaayo sa mga Pilipino ug ikaayo ni ini nga nasod ug ikaayo sa ilang mga constituents Ginoo. Ikaw Ginoo gayud na magapapgang sa nagapanghitabo karon na corruption Ginoo ini nga nasod Ginoo. Amo hinungdan sa mga kaguliyang, mga problema ang sinati Ginoo sa nagkanalaing bahin sa Pilipinas. Mga nagkanalaing na mga diskusyon Ginoo sa mga Pilipino. Ano sa gayud ang angay himuon. Lord, I pray for peace. Kaliwala nini ng mga nasinati ini nga nasod Ginoo. Nagaampo ako sa mga tao, mga men in uniform, mga kapulisan, mga kasundaluhan, mga nagkanalaing na mga naa sa gobyerno Ginoo na nagatrabaho para sa ayuhan ni nga nasod Ginoo. I pray na ikaw magauban o magabantay o magapanalipod silang mga kinabuhi Ginoo. I pray Ginoo sa mga alagad nimo, mga mensahero, mga magwawali sa imong pulong, mga misyonero may magipadala sa kalaing dapit sa kalibutan. I pray for wisdom, kaisog, aron mo padayon sa pagbuhat sa trabaho, may kalabutan sa ministry Ginoo, ay magisangon nito kanila. I pray Ginoo nining kabayan relocation, mga kasigbit nini nga dapit. I pray for your intervention Ginoo sa mga kinabuhi sa mga tao nga wala gayud nagatagad kanimo. Walay panahon kanimo, wala nagapakabana nga kanimo. I pray Lord na ma-realize unta nila diha sa ilang kaugalingon nga nagkinahanglan sila og manuluwas sa ilang kinabuhi Ginoo. I pray Lord sa ilaha gayong kaluwasan
na maila nila ikaw as their Lord and Savior diya silang kinabuhi. Sa among pagpadayon karon, empower nimo kami sa imong balaang espiritu. Ayaw itugot na magatugaw ang kaaway sa amo ang pagpamati sa imong pulong, Ginoo. Ako ang ginasalig kinatugyan kanimo tanan. In Jesus' name I pray. Amen. Paliw ko manglingkod ang tanan, ang atuta sa atong offering, maghatag gayud kita ngan adunay kalipay sa atong kasing-kasing. Muhatag sa kalipay diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay diha sa Ginoo. Daygon ta ang Dios mo salita niya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Muhatag sa kalipay diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay diha sa Ginoo. Daygon ta ang Dios mo saligtan niya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Ginoong Dios, nagapasalamat kami ini nga salapi nga kinitaan sa imong katawhan. Panalangin ni gayud kini Ginoo nga kini magamit para sa imong kayapayaan uban sa paggiya kanamo. Unsaon nga pagdumala nining imong kwarta nga gipiyal nga ni kanamo kay aron nga dili kami manubag sa takda sa panahon unya nga kami mahimong mapasagaron niini. Ako mapag-ampo na panalanginan nimo kining imong mga katawhan, panalangin ni ang tanan nilang mapaghago mga paningkamot sa ilang mga kinabuhi. Aron nga dili gayud mahimong kawang ang tanan. Ako ang ginasalig, ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus' name I pray. Amen. Una ta mamati sa pulong sa Ginoo, basin dunay nakaandam diha kaninyo og special number. Mapuntang naay mag-special number taga Domingo no kay wala man tay choir gud diri ah. Okay ra unta og naay maantigo mo tudlo og choir diri ah. Wa may maantigo siguro. So kung nakakahiya sa pagkanta, mas maayo sigurong ihalad nimo sa Ginoo. Kabalo ko nga naagi mga maayo sa inyo ang manganta diri nagpahipi lang. Kay tingali maulaw o kaha tingali basin og madaog sa kakulba. Na ako nadunggan diri si Ronald daw. Grabe, ang katawang Ria ba? Pero basig naagi mga maayo mo kanta. Si ate, how do ka maayo manig tingog ni? Og si kuya. Mangantahay man gid ni siguro sila. Yang uban diri mangantahay po siguro. May ta manganta sa videoke, sa simbahan man ta manganta lagi. Anyway, next time na lang ato ang pangandaman. Ya kung manganta mo para matugtugan mo, pwede man mo magsulti sa ato ang worship team. Mao ni inyong kantahon kay para mapraktisan nila, nya maduyugan mo. No? Maduyugan mo nila kay para di ka maulaw nga ikaw ra isa diri kay daghan man mo. Manindog kay manhim ang sila diri kay manugtog. Di daghan mo. Kay kung ikaw ra isa diri mas maulaw man ka. Anyway, padayon ta sa tuwang pagmalandong sa pulong sa Ginoo. Kung aduna mo yung Biblia, ablihi uban ka na ako sa libro sa unang Thessalonians chapter 5 verse 16 down to 18, no? 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 down to 18. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa verse 16, paglipay kamo sa kanunay, pagampo kamo sa walay paghunong, pagpasalamat kamo sa tanang higayon kay kini ang kabubuton sa Dios diha kang Kristo Jesus al kaninyo. Ang Dios magapanalangin siyang pulong. Ginoong Dios, salamat gayud sa imong pulong nga ako ang nabasa panalangin ni kini Ginoo masabtan namo kini og nagaampo ako nga ang matag pitik sa imong pulong Ginoo magapenetrate sa amo ang kasing-kasing ug magatabang mo pahimangno kanamo samtang kami nagalawig sa pag-alagad nga kanimo. Ihatag usab gani kanakong langit na nakaalam aron able ako na makawali sa imong pulong. Ako ang ginasalig ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Kung mag-drive ka og sakyanan, bisan unsa pa ka kusog sa imong sakyanan, unsa pa siya ka latest, no? Nga klase sa sakyanan.
kung imo kining driban panahon sa kagabhion nga wala nimo pasigaa ang headlight niini, ang suga niini, posible dili kagayod makaabot sa imong adtuan. O posible mabutang sa delikado ang imuhang paglawig diha sa kadalanan. Posible mabangga, mahulog, basta kay aduna gayoy problema nga imong masinati. Og di nimo magamit ang kakusog sa imong sakyanan panahon sa kagabhion kung dili musiga ang headlight niini. Ang headlight sama kini sa usa ka pag-ampo ug ang sakyanan sama sa tong kinabuhi. Nga bisan og unsaon nato sa pagpaningkamot sa kinabuhi, bisan unsa pa nato og paspas sa kinabuhi para makaabot kita sa atong gusto maabot, kung wala ang pag-ampo, dili gayud nato maplastar o maabot na sakto ang gusto nato maabot. Every year, nagadala kita og mga plano, mga goals sa kinabuhi, og mga decision sa kinabuhi. Apan daghan kanato mapakyas niini tungod kay kulang kita sa kaalam o kulang kita sa talent, resources, ideas, mga ideya sa kinabuhi. Kini tungod kay nagsugod kita sa atong kinabuhi matag tuig nga wala gayoy pag-ampo diha sa Ginoo. Ha? Nag-ampo ba mo sa Ginoo sa diha nga nagsugat mo og New Year? Kami ni Carla sa ako nang gikaingon last time nga lahi unta among plano sa pagsugat sa New Year, magsaba-saba, na ba? Pero nausaban niya ang unahuna. Siya ran po yung siya po tong idea. Nausab yang unahuna nga what is kung mag-pray ta sa Ginoo. Nako sige, may problema magampo or makaas Ginoo. Pagka alas 12 namukaw siya. Dadala siya atong sinsilyo. Nga gisulod niya og kining baunan na iyang giuyog-uyog. Ano siya kay magsaba, iya dong itsa unta niya ano ko nga. Hingka kay dili ka magsaba-saba. Kay naibog daw siya sa mga silingan, nasaba daw kay kusag dihilang guna sila god. Mo to pagka 12:30 nag-pray mi sa Ginoo, tulog ang mga bata. Nagkan mi og mga 2, mga isa ka oras pud tugtunga tong inampuay namo. So we pray kay tungod kay nagpasalamat mi sa Ginoo sa iyang gibuhat sa sa tuig 2025 and then nagpray pud sa Ginoo sa karon nga 2026 sa ministry, sa family, and even sa mga individual nato mga kaigsuonan nga naa sa kaluyahon. So amo nang gidala sa Ginoo kay para masugdan ang amo ang tuig diha sa pagsangpit sa Ginoo. So mao ni ang mga hinungdan nganong mapakyas kita because wala nato gisugdan ang atong tuig diha sa pag-ampo. Basin mangutana mo og mahibulong mo nganong sige ra man pugwali about New Year. Basta January gani, New Year pa na, di ba no? O January pa man. So tibuok January ta magisgutak may tungod sa New Year kay New Year pa man na. Kay kung love month bitaw. Magisgutan pud ka og gugma tibuok bulan pud. Kay love month god. Kung December magisgot pud ka about Pasko tibuok bulan. Kung about sa Thanksgiving magisgot pud ka about Thanksgiving sulod sa isa ka bulan. So mo na nga ato ang mensahe karon taknaa sa kabuntagon, magaisgot kita ini ginatawag start with prayer. Now, prayer is the first step toward fulfilling God's purpose in the new year. Unsa ang pag-ampo? Ang pag-ampo mao'y pinakaunang lakang aron nga ma-fulfill, mahuman, matagbo, mahitabo ang katuyuan sa imong kinabuhi o katuyuan sa Ginoo diha sa imong kinabuhi ining tuiga. Now, first, prayer brings direction. Unsa daw pag-ampo? Ang pag-ampo maghatag kanato og direksyon. In Proverbs chapter 3 verse 5 down to 6, sulat diha wala. Nagingon dra, salig sa Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing o kayaw pagsalig sa imong kaugalingong kaalam. Hinumdumi ang Ginoo sa tanan mong ginabuhat o tultulan kaniya sa hustong dalan. So kinahanglan nga kita mahimong mainampuon sa Ginoo. Kay nag-ingon ang Ginoo, salig kita diha kaniya. Kaya aron tultulan kita niya sa dalan na atong pagasubayon. Kay mao ni siya ang
subo. Natay mga plano sa ato ang kinabuhi, pero wata kay balo kung asa ta paingon ug unsa gid ang ato ang goal ug pagaadtuan. In James chapter 1 verse 5, ask God for wisdom. Gusto ka mahibaluan nimo kung asa ka paingon? Unsa imong gusto mahitabo this year? Pangayo ka alam sa Ginoo. Ug pag mainampuon sa Ginoo aron ka magiyahan niya. Now, nga naman, because prayer clarifies decisions. Unsa ang pag-ampo? Mao ni siya ang mupaklaro sa ato ang direksyon. Mao ni siyang mupatinaw ba sa ato ang mga lakang. Mao ni siyang muhawan sa ato mga lakang. Mura kag kumpara sa tao nga siya mo'y naghagbas siyang dalan o sa tao nga nagsubay na lang sa hinagbasan, mas lami gitong agian tong gihagbasan na daan. Sulay ra gud og sumok anang kabagnutan. Da kag lagaraw nya ikaw may maghagbas anang agian nimo, hagbas. Wala ka kay balo kon sa kay nagtumoy ano basig nay dako kayong banakon sa unahan. Ha? Ka basig nay pangpang sa unahan, basig makapoy lang akong hagbas ani. Basta mangita pag asa ko agi. Ano lay kung nanay dalan, igo na lang kamo subay. Igo na lang kamo. Ha? Igo na lang ka baktas-baktas. Inaana pod mahitabo kung may nampuon ta sa Ginoo. Maklaro na to ang atong dalan na pagasubayon. Kung muagi ka diri sa adto kag Bukidnon, kay balo na kag asa ka agi. Pwede ka moagi sa Buda o diri sa may Kalinan o diri sa may Ulas padulong sa Kalinan, padug Marilog, Buda, padulong Bukidnon. Oh. Kabalo na ka dito ka paingon. Kay naa may dalan. Pero mayon kang moadto kag usa ka lugar nya walay kalsada. Sa man yung pag-agi, sumuo ka ng bagnot. Wala ka kay balog sa kunang gikaingon basig na banakon o ka baksan. Atang sa imo o padong baka tambubuan, bales tambubuan o putyukan. Deporte nimong disgrasyaha. So mo nang kinahanglan nga sa matag plano nato sa atong kinabuhi, matag decision nga atong himuon sa atong kinabuhi, mag-pray kita sa Ginoo kaaron maklaro iyahang hawanan. Maklaro nato kung unsa gyud ato ang decision na pagahimuon o pagadesisyonan sa kinabuhi. God reveals His will through prayer. Nagahunahunata nga mosunod ta sa kabubuton sa Ginoo, pero ang pangutana, nagaampo ba ka sa Ginoo? Kay kung nagunahuna ka nga, Lord, kanang gusto ko mosunod sa imong kabubuton. Mayon ka sa imong ginikanan o sa imong mga amigo nimo nga sukad karon musubay nako sa kabubuton sa Ginoo. Ang pangutana, ga-pray ba ka sa Ginoo? Natudluan ka kung unsa gid iyang kabubuton sa imong kinabuhi. Planning without prayer can lead to mistakes. Ang plano nga walay pag-ampo pwede nga masipiyat gayod ang mao nga plano. Magplano ka nga mo increase imong financial nimo. Pero wala ka ga-pray sa Ginoo. Apil kag paluwagan, apil kag kapat, mga scam sa una, apil kag region, apil ka napurdoy na noon. Ha? Kaya gisirad-an man sa gobyerno. So, sa'yo na itabo. Imbis nga mo daghan imong kwarta, nahurot na noon og kapurdoy, nahurot og kawat sa kay na-scam ka. No? Tungod kay nagplano lang man ka nga pa-increase nimo imong financial nga bahin, pero wala ka nag-ampo sa Ginoo, maong miresulta kini sa sayop, niresulta kini og nibunga kini og kapalpakan. Now, ang GPS, kailan mo GPS? Ha? Yan ang ginabutang sa sakyanan, sa motor, para kung kawaton imong sakyanan, ma-locate ang imong sakyanan kung asa ni adto. O kaha, ang GPS pod, diha po di mo may baluan kung asa ka mo adto. Now, kung ang GPS, dili nimo i-activate o dili nimo gamiton, dili gyapon ka makaabot sa imong direksyon na pagaadtuan. Now, ang prayer, nagasets ni siya o destination. So, kuyaw kaya ang prayer. Iyaha kang tudluan, tabangan, o gihatod kaniya sa dalan o sa gusto nimo adtuan. That's why I challenge you, begin each day with prayer. Ampo kita sa Ginoo. Kung di man makaya og buntag dito ka sa gabi pray ka sa Ginoo and ask God to guide your decisions this year. Pananghiri gyud ang Ginoo sa gusto nimong himuon karong tuiga para dili ka masipyat, dili mapalpak ang imong mga plano. Ha? Kay kung mapalpak ang imong mga plano baya,
Bisag wala ka nag-ampo sa Ginoo, ang Ginoo may basulon. Na? Bisag wala nag-pray sa Ginoo, wala mananghid sa Ginoo, pero sa diha nga napalpak, ang Ginoo nang pangutan-on. Nga Lord, nga man akong kinabuhi nga naingon maniniini. Pero sa sugod wa maka mananghid, mo naingon imong kinabuhi ana. Ikaduha, prayer brings strength. Unsa ang pag-ampo? Ang pag-ampo maghatag kanimo og kusog. Isaiah chapter 40 verse 31. Sa kingon, apan ang mga nagsalig sa Ginoo makaangkon pag-usab og kusog. May sama sila sa naglupad nga agila. Kung managan sila, dili sila kapuyon. Kung manglakaw sila, dili sila maluya. O see? Unsaon nimo pagsalig sa Ginoo kung wala ka nagaampo? Unsaon nimo pag-angkon sa kusog kung wala ka may nampuon diya sa Ginoo? Tanawa kining gisulti ni propeta Isaiah. Ang nagsalig sa Ginoo makaangkon pag-usab og kusog, buot pasabot mapag-o ang imong kusog. Ug may sama ka sa naglupad nga agila. Anong kiniman ang mga illustration na gigamit niya? Kita bakag kita ka ng agila. Na kung makalupad na sila, di na mo lupad og kanang duol, og di po na mo lupad og ubusra. Dito gina sila sa taas kayo. Kanang agila. Ano nakahimo man sila na kay grabe ang kusog. Kumpara nimong agila og pato. Ano na to? Di ba ang pato iguro mo? Di magina siguro makaikya, siguro kulungon lang nimo nag-ani siguro kahapok siguro, di makagawas. Kay di man mulupad og ginana ka habog. Pero og agila, dito na sa kawanangan, dito na sa taas og habog kaayo nga dapit sa kawanangan, maglupad-lupad unya, mag-uyon-uyon sa kahanginan. Ug ingon pag niya drop, kun managan sila dili sila kapuyon. Pasabot ani kung ikaw nagasalig sa Ginoo, dili ka kapuyon. Kung manlakaw sila, dili sila maluya. Manaigsuon, kinahanglan nga kita magmaynampuon sa Ginoo. Kung gusto ka kusog adlaw-adlaw sa imong pagtrabaho, kinahanglan nimo magmaynampuon sa Ginoo. Kay pwede man gud nga maluya ka, pag mata nimo sakit na imong lawas. Pag mata nimo tingala kang kalintura man ko. Imbis na kay trabaho, absent na lang. Imbis na manglaba ka, di nakakalaba. Kay kapoy mang lawas, kana may kapoy sa akong lawas, di na sila duty karon. So kinahanglan nimo ang strength sa Ginoo. Ingon pa ang Philippians chapter 4 verse 6 and 7. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundi pangayuwa sa Dios ang inyong gikinahanglan. Uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao. Manalipod sa inyong singkasing ug gunahuna diha sa inyong paghiusa kang Kristo Hesus. So kinahanglan kitang magmaynampuon sa Ginoo. Kinahanglan kita nga ingo ba pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan. So kung gikinahanglan nimo ang kusog, pangayua diha sa Ginoo. Kay ihatag ka na sa Ginoo diha kanimo. Prayer strengthens the weary. So kung gikapoy ka, kinahanglan nimong mag-ampo sa Ginoo. Kay ang pag-ampo maghatag kanimo og kusog. Prayer gives peace in uncertainty. Kana bitong wala nay kasiguruhan. Mubati gyud og kanang kaguliyang ang imong hunahuna. There is no peace basta walay kasiguraduhan. Kanang labi na wala na kay kwarta, wala na kay lutuon, nabalaka na ka, makunahuna na ka. Mo nay walay kasiguraduhan. Wala kay kwarta, ni wala ka kabalo kung asa ka manguha kwarta. Wala kay abroad, wala kay supporter. Makunahuna ka asa man ko ani. Uncertainty na siya. Wala kay lutuon. Kaya wala kay kwarta lagi. Uncertainty na siya. Pero kung magmaynampuon ka sa Ginoo, there is peace. Because you know, na God will provide. He will provide. Kato bitong, katong na-encounter ni Prophet Elijah, tong Shunammite woman. Gisulay ganito siya sa Ginoo. Kay si Prophet Elijah, galatagaw, gakuan man ni siya, kanang nagpropesiya siya ba, nga adunay dako kayong hulaw nga may tabo sa Israel. Nga mulungtad og tulo ka tuig nga di gayud mo ulan. Nagpray siya gyud ani. Kay tungod nagpray siya sa Ginoo nga dili mo ulan, wagi mo ulan. Karon gingna sa Ginoo nga adto ka nang usa ka pulo, murag usa ka lugar, nay mga kahoy, nay tubig, didto ka. Unya ang ako lay magpakaon nimo ana ang Ginoo. So didto siya nagtambay atong pulua.
gakaon siya, gainom siya tubig gikan sa katong nag-agas ka tubig dito And then moabot ang uwak sa panahon tingkaon kay dalhan siya pagkaon. Nagisulayan man sa Ginoo. Pati katong mga kahuya dito nangamatay tungod sa kainit. So gingnan na po siya nagbagulpol siya sa Ginoo. Sama ni Ginoo. Apilon man ko nimo, murag ana iya pasabot ba. So gingnan siya sa Ginoo. Adto dito sa lungsod. Pag abot nimo dito adto sa usa ka balay, may usa ka babae dito nga byuda. May anak usa ka anak. Dito pagsaka sa iyaha. Kay siya ang mupakaon sa imuha. O din adto siya dito Pag adto niya dito ningon sa babae, laba kay maluto diha nga harina. Ingon ang babae sa mao nga Sunamite woman, ingon siya sa propeta, ingon niya, "Sir, nakoy harina diri o gamay nga lana. Pero igo na lang ni sa akong anak, igo na lang ni sa amo ang duha sa akong anak. O human ani, mga matay na mi. Kung ikaw makadungog inaana, makahilak pud ka, di na siguro ko din mo kaon kay laos naman din ang pagkaon, mamatay na sila." Paningon ang babae, ingon niya, "Apan, tungod nimo sir, ako ning lutuon." Giluto niya. O nangaon silang tulo. Sukad adto, wala na muhunong ang blessing sa Ginoo. Ingon pa ang Bible, hangtod na tapos ang tulo ka tuig nga hulaw, nagsigi og agas ang mantika og harina dito sa sulod sa iyang panudlanan. Dito siya magic. Kay lahi man ang magic, pangilad man na. Kung dili, milagro to sa Ginoo. Ang isa ka pudyot o isa ka tulo sa mantika, ang katapusan na lang unta nilang kaon, unya mamatay sila. Tungod kay gipakaon nila ang alagad sa Ginoo. Nga si Propeta Elijah, walay hubas-hubas ang panudlanan. Nakalahutay sila nakalahutay o nakalingkawas sila sa hulaw na supposed to be mamatay na unta sila ato nga time. Anong inadtuman? Because I believe that this Sunamite woman, nag-praise siya sa Ginoo. Naluwason sila sa iyang anak niya. Mo'y hinungdan, gipadala ang propeta dito o gisulay ang iyang pagtuo. Kung kaya ba niya pakaunon ang alagad sa Ginoo, sa pagkaon, naigo na lang sa ilaha, o unya, mga matay na sila. Pero gipakaon niya o gihatagan, o nabuhi sila, o nakalingkawas sa hula. Mana kita na mga Kristohanon, kinahanglan magmainampuon kita kay kining women kung wala pa ni say pagsalig sa Ginoo. Uncertainty naman to. O bitaw tong medyo dili siya at peace. Ningon siya nga mamatay na may humagkaon ani. Pero because tungod kay nag-pray siguro siya sa Ginoo, giluwas siya sa Ginoo. Manang kita kung magmainampuon ta sa Ginoo sa panahon sa way kasiguruhan, makaangkon kita og kalinaw. Spiritual power comes from communing with God. So di lang ka makabaton og kalinaw, di lang ka makabaton og kusog physically, pero makabaton pag og gahom spiritually. Mahimo kang gamhanan diya sa imo espirituhanon nga bahin tungod kay nagmainampuon ka sa Ginoo. Manang pag-abot sa mga pagsulay, dili ka basta-basta mapukan o matumba tungod kay gamhanan ka, tungod kay ikaw nakig-commune sa Ginoo. Ikaw nagmainampuon diya sa Ginoo. Imagine nimo ang sakyanan. Ang sakyanan, dili gayud siya makadagan kung walay gasolina. Tama? We cannot run spiritually without prayer. Mingon ka nga, Lord, mingon kasi mong kaugalingon nga gusto ko nga magtubo ko spiritually karong tuiga. Pero kung dili ka mag-ampo, mura kang sakyanan. Nga naa kay sakyanan, pero way pulos. Di makadagan, pero may gasolina. Kung gusto ka, maabot nimo imong gusto. Kaya bitaw, mangandoy bitaw ka nga, gusto ko nga gamitin ko sa church. Na may worship team diri sa church, pero si Dexter, nangita pa ni siya og itriningonon. Kay kulang pa ang wibis. No? Kulang pa og manunugtog sa adlong wibis. Sa ato ang prayer meeting and worship service. Kung gusto ka nga mag-serve sa Ginoo, kinahanglan nimong magmainampuon. Dili kay ingon ka nga gusto ko nga maunta niya akong gusto sa church, makatabang ko sa worship team, makatudlo ko, makawali baka ako. Kung wali lang, ingna lang ko kay pawalihon ta ka. Natay prayer meeting, pwede ka muwali. Natay street preaching and evangelism, magwali dito sa dalan. Para makashare ta sa word sa Ginoo. Makawali og Domingo.
Napay life group, pwede ka makashare sa life group kung asa ka nahisakop. Pero kinahanglan nimong magmaynampon sa Ginoo para gamiton ka sa Ginoo. Kay kung dili nimo na pangayoon sa Ginoo, pag abot nga naa na mawad-an ka gana. O kung itudlo ka nga, oh Brad, ikaw magwali ron. Dili sa siguro, pastor. Kaya di pa man ako kaya. Tungod kay wala ka nagampo sa Ginoo. Maong di ka kalarga. Igor ka sa pagpangandoy. Kay igor raman ka. Kay ug wala kay mahimo kay puro pangandoy raman ang tanan. O kinahanglan nga mag-ampo kita sa Ginoo. Pray in times of weakness, not just in times of need. Dili lang ta sige pangayo sa Ginoo. Dili kay ang pag-ampo, nga murag ampo lang ka nga perminti lang ta ka, taga-agbugas, taga-kwarta. Pag-ampo po sa Ginoo, panahon sa imong kaluya. Di nakakasimba, luya ka sa imong spiritual. Nga bahin sa imong kinabuhi, i-pray sa Ginoo, Lord, luya ko karon spiritually. Dasiga ko. Dili kay mag-ampo lang ka nga, Lord, wala ko'y bugas, tagay kog bugas. Lord, wala ko'y kwarta, tagay kog kwarta. Di lang perminti inana. Yan po di mo spiritual life. Kung luya ka, isulti sa Ginoo na luya ka. Lord, kanang luya ko kay nadaog ko sa mga kahilayan sa kalibutan. Maganoy pa ko sa kahilayan. Ug mao ni hinungdan, Lord, nga medyo luya ko spiritually. Tabangi ko Ginoo. Kay kung di mo na pangayon sa Ginoo igsoon, wala, luya jud ka. Manang imuhang pagpangalagad sa Ginoo, murarag kining tusik-tusik. Musimba ganahan. Kung di ganahan, di po simba. Simba o panalanginan. Kung di, wala po'y panalangin, di po simba. Ano man? Kaya mo ka nag-ampo God spiritually, nga ligunon o dasigon ka niya. That's why, pag pray kit sa Ginoo in times of weakness, sa panahon sa imong kaluyahon, not just in times of need. And make prayer your spiritual fuel. Himuag yun, ang pag-ampo mo imong gasolina diya sa imong espirituhanon nga bahin. Ikatulo, prayer brings breakthrough. Kadaugan. Unsa daw pag-ampo? Ang pag-ampo maghatag kanimo og kadaugan. Kalampusan. Sa pagyod. Gusto ta magmadaugon sa kinabuhi? Pero dili ta gusto mag-ampo. Gusto ta nga makabuot nato atong gusto sa kinabuhi, pero di po ta ganahan mag-ampo. So may imong gusto himuon sa Ginoo. Kinahanglan nimo mag-ampo sa Ginoo. Gusto kang magmalampuson, magmadaugon. Gusto kang mahimong successful sa kinabuhi, pero wala ka nag-ampo sa Ginoo. Unsa man lang mag-wish ra ka? I-wish ra nimo. Unsa na? Kuan genie ang imuhang genie bitawag ana nasa grapon. Nasa tawag ana. Mutuo mo ana. Nasa lampara di ay lampara. Mutuo mo ana. Dili ba na natong Ginoo? Tuktukon lang nimong lampara, mayon ka nga tagay kog bugas. Mo dayon gawas sa yung genie. Mahitabo ang imong wish. Daghang ka bugas. Kaayran datugag bugas isa ka sako gikas taas ihulog sa imo. Dili na natong Ginoo. Nga automatic magic or inana nga i-wish na lang nimo. Kinahanglan nimong magmaynampon sa Ginoo. Ingon pa ang pulong sa Ginoo sa Matthew chapter 7 verse 7 and 8 unsa ingon? Pangayo og kamo hatagan, pangita og kamo makakaplag, panuktok og ang pultahan ablihan alang kaninyo. Kay ang mangayo hatagan ug ang mangita makakaplag ug ang manuktok ablihan. Mismo ang pulong sa Ginoo nagmando kanato sa pagpangayo aron kita hatagan. Pagpangita aron kita makakaplag, pagpanuktok aron ablihan ang pultahan alang kanato. Pero di ta gusto mangayo. Gusto ta panalanginan, pero di ta gusto mangayo. Gusto ta makakaplag, pero di ta gusto mangita. Gusto ta manuktok, gusto nato ablihan ang danghaan sa mga panalangin sa Ginoo ngani kanato, pero di ta gusto manuktok sa Ginoo pinaagi sa mga pag-ampo. Manay problema nato. Lord, gusto ko nga panalanginan ko nimo karon, pero dili ka may nampuon. Wala man nimo ginapangayo sa Ginoo. Ang Mark chapter 11 verse 24 nag-ingon, believe when you pray. So kung mag-pray po sa Ginoo, tuuhi pod nga ihatag sa Ginoo. Dili kay mag-pray ka sa Ginoo and then taod-taod mag-decide na kag imo. Ngita ka nga, Lord kanang wala ko kuan diri Lord bugas. Unsa may akong lutoon ani ugma Domingo baya. Gusto ko mosimba o Lord niya. Kanang mo ko'y maluto. Panalangin ko.
Pag sayo ni, pag mata ni mo pagkabuntag, wala na, lakaw na, kinangita na kwarta. Simba, usa. Usa man na, oy. Gisulay lang ka sa Ginoo nga. Tanaw na tunig mo simba ba ni? Ha? Malay ni mo, sa una sa bukid, sa una, sa Marilog. Kana bitang wala kay maluto. Ano yung maluto? Kuyog yapon mi sa mong lula, simba. Why maluto? Say mga pira ang buntag. Say wa pag yung kape. Kay pahit yun, pitos yung kinabuhi. Pero simba, say kin simba. Pero kay balo mo unsa ka nindot ang Ginoo, kaayong Ginoo. Pag uli sa balay, at tingala nami. Ani abot na akong magulang nga nagtrabaho diri sa syudad. Dalag bugas, dalag isda. O di na lang may paniod to. O kahapon tingala lang may mga tao nga wala na mo dama mo bisita, iyaan. Ting uy, abot na si auntie diri sa balay. Nagikan sa Baguio district. Gikan diri sa Davao. Adag ka ng isda, adag bugas 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, daog. Pan. O di kami yung mga bata, porting lipaya, nagoy pan. Isolve na. Gutom among tiyan pag simba. Pero pag uli na nga busog mi, abi na mo wa mi makaon pag uli. Ano man? Tungod kay nag-pray mi sa Ginoo ug panalangin. Wala mi kwarta, wala mi source. Kana bitang mag-usay mo gud ang makapaduha-duha sa tua. Nag-pray ka nga ug panalangin pero kabalo ka nga wala man ko'y trabaho, Lord. Kisay mo hatag sa kwa. Ana bita, usay mawala imong faith dira. Mo na pagmata nimo pagkabuntag, imbis mo simba ka, ngita dayo diskarte. Ha? Ngita dayo diskarte, manglaba silingan siguro. Di para na ipamugas. Imbis mo simba, wala kay manglabasa. Pero nag-ampo anang gabi eh. Na Lord, i-bless ko kay para makasimba ko. Pagkabot, wala na mo simba. Kaya nang laban na. Na, tanawa ragod na. That's why, kinahanglan nga, atua gayod nga, tuuhan kung muampo ta sa Ginoo. Kung nagpray ka sa Ginoo na makabaton ka og balay, tuuhi nga makabaton ka og balay. Kung nagrinta ka, kami nagpray mi sa Ginoo ni Carla since 2018. Pray mi nga makabaton mi og kagalingong balay. Oh. Because we believe na siya mag-provide, tubagon niya among prayer. Ipanalanginan mi sa Ginoo, gidungog among mapag-ampo. Tuuhan na to. Nga tubagon ta sa Ginoo. Kay kung dita mo tuo, unahan nato ang Ginoo. Usa na sa katimaan nga wala kay pagtuo sa Ginoo bisan nag-ampo ka. Kay imo manggi unahan ang Ginoo. God responds according to His purpose. According to His promises. Digid mo pakyas ang Ginoo. Bisan pag unsa kadugay, basta saan tumanon ginasa sa Ginoo. Sa diha nga gisaaran sa Ginoo si Abraham na makabaton siya og anak. Wala man dayon to niya na wala man dayon sila nakabaton og anak. Bisan giingnan sa Ginoo si Abraham na kanang imong asawa sa samang panahon, sa susamang adlaw, sa susamang bulan o tuig, next year, magpugos na og bata nga imong anak. Wala man siya makabaton og anak niya aging pag-abot sa sunod tuig. Kay nakapabuntis man siya kang Hagar, mo na si Ismael. Pero saad sa Ginoo nga tagaan siya anak, kaugalingong anak, gikan kay Sarah. Gihatag o wala? Gihatag. Kaya lang na-delay. Kaya nagpabadlong si Abraham. Oh. Na-delay. Pila ka tuig ang delay? 12 years. Ano man? Dito pa man na nanganak si Sarah sa 12 anyos na si Ismael. Oh. Yeah, pag abot po og 12 anyos ni Isaac, gipangayo po siya sa Ginoo. Pero tungod kay bisan og naay dili kanang masaway sa kinabuhi ni Abraham, pero grabe ang iyang faith sa Ginoo. Nadala lang siya siyang asawa nga padulugan si Hagar. Di man tong idea, di man to kay Abraham. Idea to siyang asawa. Ano man? Kay pagkasunod tuig nga mao na unta tong tuiga nga gisaaran siya sa Ginoo magbaton siya og anak. Ging naman siya siyang asawa nga si Sarah nga. Di man ko makahatag nimog anak Abraham. Naman ko'y katabang si Hagar, dulugi. O di nabuntis. Di, kabaton siyang anak si Ismael. O, pero dili man to gusto ni Abraham. Idea man to ni Sarah. So usa lang siya katimaan na kung unsa ang gisaad sa Ginoo, madugay o madali, ihatag sa Ginoo sa imuha igsuon. Asa man ni sila nga naman ni klase di sa ubos. Pamalik mo sa ubos. Mana sila? O, kumano na po nato na eh. Kumano na sila. Elijah prayed 7 times for rain. Nag-ampo po siya sa Ginoo. After 3 years, nag-ampo siya sa Ginoo na muulan. Pero 7 times siya nag-pray sa Ginoo and the heaven opens. Subot pa sabot, ang paglahutay, importante gayod. Kung mag-pray ta sa Ginoo, mag-pray ka karon nga makabaton ka og balay, ayaw hunong, hantod nga di pa nimo maangkon.
Kay kami sa diya nag-pray mi na makabaton mi kaugalingong balay, wa mi nag-ampo ka isa lang. Since 2018, imagine nimo, hantod 2024 o 2024. Lagi. Sige mag-pray sa Ginoo. Makabaton mi balay. O si Elijah 7 times lang siya, pero ni ulan na. Kami since 2018 hantod 2024, 2025. 2024 kay 2024 man nato nakuan na palit 24 katapusan. 24 katapusan. 29 December. Oh, 2024 gyapon. Oh, tanawa. So kung nakay-pray sa Ginoo, Lord, kanang tagay ko og trabaho, ayaw hunong. Dili kay muhunong ka niya pagka mingon po ka, Lord, kanang negosyo na lang siguro. Wa kay trabaho magnegosyo ka. Unsa ay pahunan nimo? Ha? Pagka human nang hayog negosyo, matay, Lord, kanang pabrudan na siguro ko, Lord. Libog, bisan ang Ginoo maglibog. Mingon Ginoo, matay, unsa magigusto nimo dong? Ha? Unsa kay gusto gyud nimo sa imong kinabuhi? Manang klaruha diya sa Ginoo kung unsay gusto nimo. Ug maklaro lang kini kung persistent ka. Mula hutay ka kung mangayo ka og trabaho, ayaw hunong hangtod nga wala kay trabaho. O kung naa na kay trabaho, ayaw po og hunong sa pagpasalamat sa Ginoo. Dili kay hindi na kamusimba kay nanay trabaho. Mao man sagad problema. Sa diha nga wa pay trabaho, ala simba sa Ginoo, ampo sa Ginoo, Lord, tagay kog trabaho. Nakabaton og trabaho. Asa naman to? Di na nimo makita kay na may trabaho. Mauron, ha? Nag-ampo, Lord, tagay ko. Kanang gusto ko makatukod kog tindahan. Patabang kay pastor, nga pastor, tabangi ko makatukod kog tindahan. Nakatukod og tindahan. Pagkatukod simba, di na musimba kay asa naman tong igsuon nato dire? Ana, abli mang tindahan Domingo kay mas daghan magmamalit og panahong Domingo. Ano pagbitaw no? Nga panahon Domingo daghang mamalit. Grabe kining satanas ba? Tara mo mga malls. Walay risdi og Domingo. Ano man? Ang mall, wala na sila nag-aristik Sabado, Domingo. Ano man, dito man daghang customer. Oh, manang uban, di manimba kay matug mall. Kami nga mandayon nga, family day man eh. Family day sa imong mata. Why, adlaw sa Ginoo dia? Mao na nga, waka kabalo nga litag na ditong satanas di ay. Nakini, padala na ko ning daghang customer adlong Domingo para di mo simba. Mana satanas, adto dito kay kuan, Mr. Juan, palit dito. Dito mo palit ng Domingo. Domingo lang mo pamalit dito, ayaw mo palit og laing adlaw. Mana pag simba ko ugma. Sayo pa sa butag pag abli ayo. Palit na. Pusot-pusot ang customer. Ato nabtan, uy, late naman. Oras 10 na, di ako musimba. Awan na gyud simba gyud kay gipadala daghang customer. Pero kung wani mo na ablihig sayo sa buntag, pag ingon nga musimba ka, adi na lang nimo ablihan oy. Di kay manglingnyawat pamanggod. Alas 9 pa mang simba, ablihan sa nako ni. Ha, sayo ablihan, alas 5 abli na. Kay alas 9 pa mang simba, kay man lang mahalinan. So ang panglingnyawat, wa na gid ka simba kay padalhag daghang customer. Ha? Mo nay lisod. Kung magampo ta sa Ginoo, kung ayaw hunong hantod nga di ihatag sa imo. Pero ayaw pod og kalimot sa Ginoo kung tagaan na ka sa Ginoo. Kay hinumdumi gipangayo pa yan nimo sa Ginoo. Hinumdumi unang-una nangayo ka sa Ginoo. Nya imo na noong gikalimtan siya sa diha nga naangkon nimo yang gipangayo. Kana bitong wala ka katong tao bitaw nga na kay gusto utangan. Bisag di mo close ka. Kay mangutang di ay. Bisag dili close. Ha? Hi sis. Hi Brad, kumusta Brad? Pagkataon-taon, nakay kundi 500 kay. Pagkahuman nga nakautang na, adi na nimo makitaan. Di na pud managad. Di na managad, matay. Di na makita kay nga naman. Di man close god. Say inana ato ang treatment sa Ginoo ba? Close kita sa Ginoo kay natay pangayoon, pero pag naangkon na, pag gihatag na, wala di na gani mo simba, di na mo ampo, di na magpasalamat. Wala na, layo na gid sa Ginoo. Kay tungod kay usahay ang blessing mahimong makaangin. Imbis nga panalangin, makaangin na noon. Ngano man, may mahimong hinungdan noon, mana siguro, maingon na lang Ginoo nga. Di na ako ni panalangin ng tawanan kay mubiya man sa ko panalanginan. Oh. So ingon, a friendship depends with conversation. Inanapod kung mag-ampo ta sa Ginoo, mahisuod ta sa Ginoo. Walay nahimong suod nga manang higala nga nagyanguay ra kung magkita ay. So,
Kaya pagkahuman, mingon tong tao nga imong kasugod. Kita man to. Ako tong suod nga amigo. Suod amigo niya, yang uayra. Walay suod nga amigo nga magyango ayra. Og mingon ra nga, oy, kumusta? Na diretso na. Wala na. Mahimong suod nga managhigalahay ang duha ka tawo kung magsige istoryahanay. Bisag mga binurit na istorya lang yapon, close gyud, may tabo. The same po na sa Ginoo. Kung makikistorya ka sa Ginoo, sige istorya sa Ginoo, ma-close ka sa Ginoo. May suod ka sa Ginoo. That's why set aside daily prayer time and then listen to God, not just speak to Him. While ka pray ka sa Ginoo, paminaw po saya. Unsay ang gusto? Ha? Paminawa ang Ginoo. Di kay sige ra kag bula-bula sa imong baba nya, wa ka minaw sa Ginoo unsa poy gusto sa Ginoo. Kinahanglan mamati ta sa Ginoo. Diyan ako ang tanan sa pagtindog. And nawa lang, sige. And ato ta sa atong conclusion, the new year is full of opportunities and challenges. Basig maka-experience mo og grabe nga opportunity karon, pero hinumdumi daghan pa og mga challenges. But those who start with prayer begin in God's will. Because prayer brings direction, strength, breakthrough, intimacy, and alignment with God's purpose. So make prayer your first priority this year. Ayaw gid kalimot sa pag-ampo igsuon. Pray daily, persistently, and expectantly. Let us pray. Amahan namo nga langit nun, dalaygon kagayod ing taknaa sa kabuntagon. Salamat gayud sa imong mensahe alang kanamo nga nag-remind may tungod pag-ampo Ginoo. Lord, nasayod ka Ginoo nga tingali diri mi medyo luya. Pero akong prayer Ginoo, akong hangyo nga kanimo. Dasigon nimo ang imong mga katawhan na mahimong untang mainampuon nga kanimo. Namusangpit kanimo sa tanang panahon ug sa tanang adlaw Ginoo. Dili lang sa panahon sa mga panginahanglanon, kundi bisan sa panahon sa mga kaluyahon ug sa panahon sa mga pagpasalamat nga diin kanunay gayud ikaw na ma-recognize Ginoo. I pray usab Ginoo na padayon ikaw na magauban ug panalipod sa amo ang pagpamauli karon. Pinaagi sa pag-amping sa mga kinabuhi diya sa kadalanan ug magahatod kanamo sa among tagsa-tagsa ka mga panimalay nga malipayon, malinawon Ginoo ang among masinati sa among kinabuhi together sa among mga minahal kinabuhi. Ako usab nagaampo nga niining si Manaha, padayon nimo ikaw na maga-remind sa mga katawhan ug magagiyaw ug magatudlo aron nga dili gayud sila mawala Ginoo diha sa ilahang pagkinabuhi ingon ang mga Kristohanon. Ako ang ginasalig o ginatugyan kanimo ang tanan. Hinaot ang gugma sa atong Ginoo Kristo, ang kalinaw ug ang pakig-ambit makig-uban kanato sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ayong buntag sa tanan. God bless everyone. Dalaygon gayud ang Dios.